Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Snow is falling hard in London. The streets are treacherous, slick with ice, and the air is just biting. Yeah. If you were standing there looking out over the city on this particular day, you wouldn't see the usual bustling commerce or, the quiet, orderly flow of university life. No. Instead, you would see thousands of higher education workers huddled together. They're rubbing their hands for warmth, their breath pluming in the freezing cold. Right. They are marching towards Parliament Square. They are striking over pensions. It's the 2018 UK pensions strike. A moment of just profound unrest. Exactly. But beneath the surface of this protest, something much darker is being revealed in that freezing cold. Yeah. Human resources departments are actively threatening these teachers. With personal liability for missed classes, I mean. Yes, threatening them with personal liability. The fluffy, time-honored rhetoric of academic collegiality, this idea of a community of scholars, it's just evaporating right before their eyes. It really is. It's being replaced by the snarling, unforgiving demands of corporate bosses. Right. And for many on that picket line, a chilling realization is setting in. The university is no longer a community of equals. No. It has become a ruthless employer. It is a profound shattering of an illusion. I mean, the very institution designed to foster enlightenment and communal inquiry is mirroring the most aggressive tactics of a Fortune 500 company facing a labor dispute. It's terrifying. It's a moment where the mask completely slips. And that brings us to the reason we are speaking to you today. If you are a new researcher, someone who has spent years driven by a passion for your subject, and you are just about to embark on your own academic journey, you need to hear this. You really do. You are entering a world vastly different from the one you might imagine. The ivy-covered walls and the quiet libraries, well, they're still there, but the machinery operating behind them has fundamentally changed. It has. To prepare you, today's discussion is a complete exploration of the realities you will face, based entirely on the book Dark Academia: How Universities Die. It is a vital text. Heartbreaking, yes, but an absolutely necessary roadmap for anyone entering the academic profession today. Yeah. We are going to look closely at what is waiting for you, not to discourage you, but to arm you with the truth of the landscape. Before we begin this journey, though, we must pause. Yes. The global academic community mourns the profound loss of Professor Peter Fleming. An immense loss. He was a visionary critical theorist, a prolific author, and professor of management at the University of Technology, Sydney, or UTS. Right. He passed away suddenly in July 2026 at the age of 54. Way too soon. He was renowned for his razor-sharp intellect, fierce independence, and unyielding defense of human dignity against the grinding gears of modern bureaucracy. Fleming leaves behind a transformative intellectual legacy. He really does. His pioneering critiques of late capitalism, corporate culture, and, well, the systemic erosion of higher education, they challenged thousands of readers worldwide. Yeah, to think completely outside the confines of corporate logic and imagine more humane ways of working and living together. Born with a naturally curious and relentlessly questioning mind, Fleming's academic journey was defined by a deep-seated commitment to exposing power imbalances wherever they lay hidden. Before joining the UTS Business School in May 2018, he established a towering reputation across the United Kingdom through prominent faculty positions at the University of Cambridge, Queen Mary University of London, and Cass Business School. And across all these premier institutions, he steadfastly refused to treat management as a mere corporate tool. Right, viewing it instead as a crucial site of social struggle. His expansive bibliography reads like a brilliant autopsy of modern institutional pathologies. Oh, absolutely. In seminal works like The Death of Homo Economicus, Sugar Daddy Capitalism, and The Worst Is Yet to Come, Fleming diagnosed the psychological and economic tolls of contemporary labor with a unique mix of dark humor and profound structural empathy. And of course, his highly celebrated final book, Dark Academia: How Universities Die. Yes, which struck an intensely personal chord globally. It offers a devastating yet affectionate critique of how marketization has hollowed out the joy, community, and intellectual freedom of the modern university landscape. But beyond his written work, Fleming served as an essential intellectual anchor for the broader scholarly community. He did. As a senior editor for the prestigious International Journal Organization Studies from 2016 to 2024, he dedicated immense personal energy to nurturing cutting-edge research regarding technology, biopower, and artificial intelligence. Routinely helping to elevate the voices of emerging scholars. Always.
Following the tragic news of his passing, a powerful wave of tributes from organizations like the European Group for Organizational Studies, or EGOS, and his immediate peers at UTS painted a beautiful portrait of the man. A man who was as warm in life as he was fierce on the printed page. Yeah. His colleagues and co-authors uniformly remember Peter not as a detached academic, but as a fiercely loyal peer. A generous mentor and a person radiating a brilliant, ironic wit that could instantly diffuse the pomposity of institutional life. They recall a scholar who, despite achieving immense international acclaim, carried himself with deep humility and unyielding kindness. Always prioritizing the well-being of his students and administrative staff. Peter Fleming's untimely departure leaves an irreplaceable void in critical management studies. Yet his defiant spirit, provocative insights, and profound humanity will undoubtedly continue to inspire future generations to question power and defend the true soul of intellectual inquiry. Truly. This week, we tribute today's and tomorrow's episode to the late Professor Peter Fleming. Tomorrow, we will discuss one of Professor Peter Fleming's articles from a top-tier journal. It's going to be an important discussion. So whether or not you subscribe to this channel, kindly make time to read this thoughtfully crafted book. The link is in the show notes. His work is a lantern in the dark, really. It is a text that will fundamentally shift how you view the institutions you are stepping into. Yeah. So let us trace the path he laid out for us. Moving from that snow-covered picket line in London, we have to ask a foundational question. How did the public perception of academia become so completely detached from the grim reality on the ground? It's a massive disconnect. The book talks about this concept of faculty land. Right, faculty land. It's this lingering, almost romantic belief the public holds about what an academic does. People picture you, the new researcher, sitting in a literal or metaphorical ivory tower. Wearing tweed. Exactly. Wearing tweed, perhaps sipping a brandy in the evening, leisurely reading dusty tomes and thinking deep thoughts at your own pace, entirely insulated from the harsh realities of the market. And administrators actually use that term, faculty land, derisively. Oh, they do? Oh, yes. Comparing it to Fantasyland at Disney World. They use it to mock academics as out-of-touch snobs who don't understand the real world of budgets and deliverables. Wow. But the bitter irony is that faculty land hasn't existed for a very long time. The reality you will enter is what Fleming calls the edu factory. The numbers alone shatter the illusion. In this edu factory, something like 70 to 75% of the teaching staff are untenured. They aren't sipping brandy in an oak-paneled office. They are surviving on zero-hour contracts. They're participating in what is essentially the gig economy. It's the Uberification of teaching. Yes. You might be teaching 3 classes a semester across 2 different campuses, sleeping in your car, and earning a poverty wage with absolutely no health care. To understand how we arrived at this precarious state, we cannot simply look at the present moment. We have to trace the 4 historical shifts of the university. Okay, lay them out for us. Because the current crisis is the result of deliberate policy choices over centuries. The first shift is the Humboldt-Hanschen breakthrough in the early 19th century. Right. Wilhelm von Humboldt established the University of Berlin, and this was a monumental shift that placed critical and civic reason at the heart of higher education, separating it from the church. Which was huge at the time. It established the idea that the pursuit of knowledge was a civic good, meant to cultivate a well-rounded citizenry. However, we must remember, it remained a highly elitist institution, accessible only to the aristocratic few. Right, it was a beautiful ideal, but heavily gated. Exactly. But then we hit the second shift, the mid-20th century academic revolution. This is the era most people are actually nostalgic for when they think of universities, isn't it? It is. This was the era of democratization, largely funded by post-war Keynesian economics. Right. Governments recognized that a highly educated populace was necessary for national prosperity and technological advancement. The idea was that higher education should be available to anyone with the ability and attainment, not just the wealthy. So the state stepped in. We saw massive public investment. It was a brief, highly socialized period where the university became a crucible for critical thought, upward mobility, and public good. It was massification, but with a humanist core. Precisely. The state subsidized the pursuit of knowledge because it believed knowledge itself had intrinsic value. But that humanist core didn't last because the economic winds changed. Which brings us to the third shift, the neoliberal counter-revolution of the 1980s and 90s. The turning point. This is when the funding gets slashed.
Governments, driven by a new ideology that prizes market efficiency above all else, decide that public education is simply too expensive for the state to bear. Yeah. So they shift the financial burden directly onto the individual. This is the birth of massive student debt. Decades of it. It is the beginning of the privatization of university functions, outsourcing housing, catering, even mental health services. And crucially, it introduced the mandate that universities must behave like competitive private businesses. We see this codified in policy. The UK's Jarrett Report in 1985 and Australia's Dawkins reforms are prime examples. These weren't just funding cuts, they were structural redesigns. They demanded top-down corporate management, endless performance metrics, and the treating of students as customers. Right. Yeah. The university was no longer a public square. It was a firm competing for market share. Wait, if these universities were already functioning like hyper-capitalist businesses by the 1990s, where does the COVID-19 pandemic fit into this? Because there is this narrative that the pandemic broke higher education. I know. People say that a lot. But if they were already entirely dependent on a consumer model, wouldn't the pandemic just be the stress test that proved they were already hollowed out? Are new researchers stepping onto a sinking ship while being told by admissions brochures that it's a luxury cruise? That is a highly accurate way to frame it. The pandemic did not break the university. It exposed what Fleming calls the zombie university. Zombie universities. These institutions were already gravely ill. For 35 years, they had been obsessed with income, growth, and lucrative international student markets to the detriment of their foundational mission. So when the borders closed, When global travel halted, the financial house of cards collapsed. But the intellectual collapse had happened decades earlier. They were functioning, moving forward, generating revenue, but the soul of the institution, the pursuit of knowledge for the public good, was dead. They were walking corpses. And as a new researcher, this creates immense cognitive dissonance. You are entering this profession out of a profound calling. You love your subject. of course. But the institution you are entering does not reciprocate that love. It treats you as a replaceable widget producer on an assembly line. It's vital to note here that critiques of the zombie university don't just come from one side of the political spectrum. The book outlines how this system is attacked from all angles, and we have to look at these impartially to understand the landscape you are entering. Precisely. On the political right, you have figures like Brian Kaplan from the Cato Institute. Right. Kaplan's argument is that universities are bloated, inefficient, and full of what he terms bullshit jobs that provide no real value to the economy. Okay. From this perspective, the solution is even more extreme: market streamlining. Cut the administrative bloat, remove state subsidies entirely, and let the free market burn away the dead wood. And on the other side, On the political left, the critique focuses on how neoliberalism has destroyed a crucial public good. The argument here is that knowledge cannot be quantified like a commodity. right, you can't just put a price tag on a humanities degree. Exactly. And the goal should be to reclaim the university as a fully publicly funded space for democratic critical thought. The modern university is caught in the crossfire of these two opposing worldviews. Both of which fundamentally agree that the current compromised state of the institution is broken. Yes. So if the university is no longer a community of scholars governed by peers, what exactly are the management structures governing you, the new researcher? Let me paint a picture for you that perfectly captures this shift. Please do. Imagine you are an exhausted faculty member. You are traumatized by endless performance targets. You are drowning in emails, and you are desperately trying to keep your research afloat while teaching massive classes. A very common reality. And then you are summoned to an obligatory away day for staff team building. And what are you forced to do? A humiliating African drumming exercise. Oh, it's painful to even think about. You are sitting there in a rented conference room, banging on a cheap djembe drum, looking around at the utterly miserable faces of your highly educated colleagues, and the kicker, the dean who ordered this mandatory fun, is noticeably absent. It sounds absurd, almost like a sitcom, but it is deeply indicative of modern university culture. This is a manifestation of what we call toxic positivity. Toxic positivity. Yes, this enforced cheerfulness is designed to mask what Fleming identifies as the darkocracy, the authoritarian turn in university management. When the genuine collegiality of a shared intellectual pursuit is destroyed by brutal competition and relentless metrics, the institution tries to artificially inject team spirit through these mandated, infantilizing corporate rituals.
And it highlights this boss syndrome that has taken over. Who exactly is running this darkocracy? It's often para-academics. These are managers who might not even have PhDs, or if they do, they haven't taught a class or published a paper in decades. They view the university purely as a technical and financial problem. It's about spreadsheets, directives, and minimizing liability. Because they are alienated from the actual labor of the university, this creates a massive divide. In a traditional collegial model, leadership is drawn from the faculty and eventually returns to the faculty. So there's a mutual understanding. There is a shared, lived understanding of the labor. But in the darkocracy, a separate, permanent managerial class reigns. And this managerial class generates a distinct separation of labor. Which the book breaks down really well. Yes, we can divide this into real work and sludge work. Real work is what you, the researcher, are trained to do. Reading, writing, teaching, discovering, analyzing. The actual science. Exactly. Sludge work is the endless box ticking, the compliance emails, the mandatory training modules, the constant justification of your own existence to people who don't actually understand your field of study. I have to ask, though, is this really unique to academia? I mean, if you work at a massive international bank, you expect a dictatorial boss, you expect bureaucracy and sludge work. Sure. But applying that Taylorist factory floor management style to highly specialized, self-motivated scholars, doesn't that actively destroy the very product they're trying to create? Measuring intellectual output by the hour feels a bit like measuring a painter by the gallon of paint used. That is the precise danger, and your analogy is exactly right. Academic labor is not like assembling a car. It is inherently abstract, nonlinear, and unpredictable. Right, you can't force a breakthrough on a schedule. It requires deep focus, long-term thinking, and a high degree of autonomy. Top-down, Taylorist management, the do this exactly as I say and fill out this form to prove you did its approach, is completely antithetical to intellectual discovery. It just suffocates it. When you force self-motivated scholars into this rigid mold, you do not increase efficiency. You breed paranoia and self-censorship. People become terrified of stepping out of line or failing to meet an arbitrary metric, so they stop taking intellectual risks. And when formal channels for debate and disagreement are shut down by this authoritarian structure, how do people cope? If you can't push back in a faculty meeting without risking your livelihood, where does that energy go? It has to go somewhere. The book suggests it drives politics underground. It breeds organizational gossip. Yes. When you cannot openly challenge a policy without risking your zero-hour contract or your research funding, resistance necessarily becomes covert. Right. Gossip becomes the underground form of politics. It is a symptom of a workforce that has been silenced. For a new researcher, this is an incredibly toxic environment to step into. I can't even imagine. You aren't just navigating the complexities of your discipline. You are navigating a minefield of whispered alliances, deep-seated fears, and resentments generated by a management structure that views you merely as a human resource to be optimized. Which brings us to the mechanism the darkocracy uses to maintain this optimization and control. Because if these managers aren't overseeing your actual intellectual output, because they often don't understand the science or the theory you're working on, what exactly are they managing? They're managing the data. They're demanding impact. There is a chilling phrase in the book, "You are not a spreadsheet with hair," but that is exactly how the system treats you. The rise of the digital dashboard is the technological enforcer of this system. Imagine logging into your staff portal as a new researcher and seeing your entire professional worth reduced to bar graphs, pie charts, and Venn diagrams. Horrifying. This dashboard tracks every single grant application, every citation of your work, every student evaluation score, every publication is a constant real-time panopticon of your academic output. And it creates what is described as the anxiety machine. Because the dashboard isn't just tracking you in isolation, it's constantly comparing you. But how does that actually work in practice? It operates through aggressive benchmarking. Universities constantly benchmark themselves against elite institutions. So like a small school comparing itself to Harvard. Exactly. A mid-tier regional university will look at the publication output metrics of a heavily endowed Ivy League school, let's say Harvard or Oxford, and set those numbers as the baseline performance targets for their own staff. That makes no sense. They completely ignore the fact that their staff are teaching 4 classes a semester without teaching assistants and do not have access to billion-dollar endowments. Right. And this institutional benchmarking trickles down directly to the individual researcher.
Expectations are continually dialed up. They never, ever go down. You are placed on a treadmill of justification that only ever increases in speed. And here is the inevitable consequence of that. When you put incredibly smart, desperate people on an accelerating treadmill, they are going to figure out how to survive. They are going to start gaming the system. Yes, they have to. These metrics create massive perverse incentives. For example, if your job depends on keeping student consumers happy, because their tuition fees literally pay the bills and keep your department open, what happens? Grade inflation. Precisely. You give higher grades to avoid complaints and secure good evaluations, which keeps your dashboard looking green and your contract renewed. It compromises the pedagogy entirely. You are no longer educating, you are providing a customer service experience. And this gaming of the system is even more damaging in the realm of research. Like what? Take the phenomenon of p-hacking in the sciences. Researchers are under immense pressure to publish in top-tier journals to keep their jobs or secure tenure. The mechanism here is insidious. Okay, tell me about p-hacking. These journals disproportionately favor positive, groundbreaking results over null results. But in genuine science, knowing what doesn't work is just as crucial as knowing what does. Right, finding out a drug doesn't cure a disease is important information. Exactly. Yet, because null results don't get published, and you need publications to survive, researchers are incentivized to massage their data. Oh, wow. They might run statistical analyses over and over, tweaking variables until they find a statistically significant correlation, however weak or random it might be. They are forced to prioritize the metric getting published over the integrity of the scientific method itself. It's terrifying. And then there is the impact agenda. Yes, Chapter 7. This is the demand that all research must have immediate, marketable economic utility. You must prove, often in advance, how your research generates a return on investment for society or industry. Which is impossible for many fields. There is a moment in the book from a graduate student that is just an emotional train wreck. They realize that the full-time, tenure-track literature professorship is essentially extinct. They spent years getting a PhD in literature, dedicating their life to text and meaning, only to realize the institution views their discipline as unprofitable and therefore entirely worthless. It is a devastating realization, particularly for scholars in the humanities and social sciences. If your research doesn't result in a patent, a tech startup, or a direct corporate policy application, it is deemed low impact by the dashboard. So what happens to those departments? The university ceases to be a universe of knowledge and becomes an auxiliary arm of the knowledge economy. It becomes heavily skewed towards STEM and business disciplines, cross-subsidizing them while actively letting other historical and cultural disciplines wither on the vine. It sounds like measuring a fish by its ability to climb a tree. If we force a historian studying 15th century Florentine theater to justify their immediate economic impact to a corporate CEO, aren't we just admitting that we've entirely lost the definition of what knowledge actually is? We absolutely are. We are sacrificing the longue durée of deep scholarship. The most profound intellectual breakthroughs, the ones that fundamentally shift human understanding, often take decades of patient, seemingly unprofitable study. Right. They're instantaneous. They are messy, they involve dead ends, and they do not fit neatly into an annual performance review or a 3-year grant cycle. If you are a new researcher today, the system violently forces you into short-termism. You have to publish now, or you're fired. You are incentivized to slice your research into the smallest publishable units, what some call salami slicing, rushing out fragmented, shallow papers, just to feed the dashboard and keep your head above water. You are structurally discouraged from taking on the deep, complex, long-term questions. So in this metric-driven Thunderdome, the book outlines how two very distinct classes emerge. It's not just management versus faculty anymore. Among the academics themselves, we see the rise of the star complex alongside a massive, invisible precariat. This is perhaps one of the most insidious outcomes of the marketized university. The system requires visible winners and losers to justify its competitive logic. So it elevates a tiny, mathematically anomalous fraction of academics to celebrity status. And the book points out the mathematical absurdity of this fame. There is literally a Bayesian formula for fame that analysts use to explain how this works. Yes, the Bayesian formula. And we should unpack this because it's fascinating. In Bayesian probability, your updated belief in something depends on your prior belief. In academia, the prior isn't the intrinsic quality of the research paper. It's the size and influence of the author's pre-existing network.
Exactly. If a highly networked famous person publishes a mediocre paper, the network amplifies it automatically, resulting in massive citations. But if a brilliant, paradigm-shifting paper is published by an unknown scholar, it is mathematically drowned out because their prior network probability is near zero. The game is rigged. The fame is engineered by the network, not the rigor of the science. The book uses the example of a business school starlet, Adam Grant. His entire schedule, his output, his media appearances, it's all meticulously engineered to maximize brand recognition. He batches his teaching into one semester so he can focus purely on writing pop psychology books and doing media tours in the others. He operates as a brand as much as, if not more than, a scholar. That is a perfect articulation of the mechanism. And Fleming categorizes the players in this highly unequal field into three distinct characters. Let's hear them. First, the starlet, someone like Grant, who has achieved this high visibility. They command massive speaking fees, and they leverage this external fame to negotiate reduced teaching loads, private labs, and huge salaries from the university. Okay, that's the top tier. Then you have the wannabe starlet, the ambitious academic, desperately mimicking these strategies, obsessively curating their social media presence, networking ruthlessly, hoping to break through the Bayesian noise. The hustle culture tier. Exactly. And finally, the failed starlet, the vast majority of academics who bought into the game, tried to play it by the rules they were taught, and failed to achieve escape velocity, resigning themselves to exhaustion. But why does the university tolerate or even encourage this? Because as a business model, you would think paying top dollar for a few stars who are rarely in the classroom, who don't grade papers, and who, frankly, the book notes often treat their lab staff and adjuncts terribly, is a terrible investment. On the contrary, for the managerial class running the university, it is a highly calculated, essential investment. These celebrities act as walking billboards. Oh, I see. They attract grant money, they attract media attention, and they boost the university's global ranking. But more importantly, on an internal level, the existence of the star justifies the super exploitation of everyone else. Because everyone else thinks they can be the star. Exactly. Management can point to the starlet and say, see, the system works. This is what excellence looks like. If you just work 80 hours a week, if you just sacrifice your weekends, maybe you can achieve this too. It's a carrot on a stick. It turns colleagues against each other, competing for a fiercely scarce resource of prestige. And in doing so, it utterly destroys the communism of science, the free, open, collegial sharing of ideas that human advancement actually relies upon. So, as a new researcher, you are sold this dream. You're told in grad school that if you just work hard enough, you could be the next academic superstar. But mathematically, structurally, the game is rigged. You are almost guaranteed to become part of the exhausted, invisible precariat. Is this star system just a shiny distraction? A myth deliberately designed to keep people working on weekends for free? It is exactly that. It is the lottery ticket that keeps the workers returning to the factory floor. And the darkest irony, which Fleming astutely points out, is that academics themselves are deeply complicit in this. How so? Out of a mix of genuine passion, fear of unemployment, and intellectual vanity, academics eagerly buy into this hyper-competitive careerism. Well, We obsess over our Google Scholar citation scores. wow, yeah. We throw our peers under the bus for a minor bump in our own standing. The institution created the game, yes, but faculty, out of fear and ambition, enthusiastically play it. This brings us to the most difficult and most necessary part of our discussion today. What is the actual human toll of this hyper-competitive, metric-obsessed, gig economy system? We need to look at this. We need to look closely at the people trapped inside it. And for you listening, this is where the reality of the environment you are entering becomes starkly, painfully clear. We have to let these realities breathe. The psychosomatic and physical injuries inflicted by this environment are profound. They are not side effects. They are the direct cost of doing business. Let us first consider the students. Yeah, let's talk about the students. They are often portrayed in popular media as entitled consumers, but the reality is they are bearing the brutal brunt of this economic rationalization. The financial burden is staggering and life-altering. In the U.S. alone, student debt is projected at $2 trillion. $2 trillion. We have students living in absolute poverty to try and secure a degree that society tells them is mandatory for basic survival. The book recounts the horrific tragedy of Anis K., a 22-year-old undergraduate in France. This is a deeply upsetting story. His living allowance was axed by the state.
He was living in slum-like conditions, his apartment infested with bed bugs, entirely unable to afford basic sustenance. The pressure and the bleakness of his future became so unbearable that he set himself on fire outside a university ministry building. Just horrifying. Explicitly blaming political leaders in his final messages for creating unlivable uncertainty. And then there is the rise of what the book calls the sugar daddy economy. Yes. We are seeing platforms and websites specifically targeting young university students, encouraging them to engage in sex work or transactional relationships with older wealthy men just to pay their exorbitant rent and tuition. It's predatory. Furthermore, the very nature of their learning is corrupted by this financial terror. Because they're paying so much, they are taught to be transactional. They act as frontline managers for the university, rating their professors like Uber drivers. Demanding a guaranteed return on their financial investment rather than engaging in the difficult, often uncomfortable process of actual learning. And this transactional, hyper-individualized environment is lethal. The university used to act in loco parentis, offering a community of care. Now it offers a real estate transaction, which isolates them even more. We must solemnly recount the tragedies that Fleming outlines. These are not statistics. These are human beings who are crushed by the machinery. Consider Mason Pendris. Yes, Mason Pendris. A 19-year-old student living in a privatized, hyper-independent university dorm in New Zealand. He passed away, and because the commercial logic of his housing replaced any sense of community or oversight with maximum independence, he lay undiscovered in his room for weeks. Weeks? Yes. He was utterly isolated in a building packed with his peers. Then there's the toll on the faculty. Professor Stephen Grimm of Imperial College London. He was a distinguished researcher, a man who had dedicated his life to science. Yes, he was very respected. But he failed to meet aggressive new grant income targets. The dashboard deemed him unprofitable. After allegedly being bullied and threatened with dismissal over these financial metrics, he took his own life. It's just devastating. He left a chilling, delayed email to his colleagues that fundamentally redefined the old academic adage. He wrote that the reality of the modern university is no longer publish or perish. It is publish and perish. The work will kill you anyway. We must also remember Malcolm Anderson, an accounting lecturer at Cardiff University. He was a father of 3. Oh, man. He died by suicide after being crushed by unmanageable workloads, endless administrative sludge work, and the relentless demands of the system that refused to acknowledge his humanity or his limits. And Margaret Mary Vochko. She was an 83-year-old adjunct professor who taught French at Duquesne University for 25 years. 25 years. 25 years of loyal service to an institution. Yet, because she was part of the gig economy precariat, she was paid a poverty wage with absolutely no healthcare benefits. Not at all. When she became ill, she could not afford treatment. She died in absolute destitution, struggling to heat her home, while the president of her university earned a massive corporate salary. It is an absolute indictment of the system. As someone just starting out in research, hearing this is terrifying. It's not just a flawed workplace with some annoying bureaucracy. It's a machine that seems to actively generate despair. How can the institution justify itself when its foundational members, its students, and its teachers are pushed to the absolute brink of human endurance? It justifies itself through the cold, unfeeling logic of the market. The institution sees only balance sheets. Just numbers. Fleming synthesizes these tragedies not as anomalies, not as isolated bad apples in an otherwise healthy barrel, but as the logical, inevitable endpoints of the neoliberal university's design. It's working exactly as intended. Market individualism systematically erodes community bonds. It isolates the individual. When the crushing pressures of debt, metrics, and precarity bear down on you, you are left to face them entirely alone. You're just a data point. The institution does not see a person in crisis. It sees a dip in a performance metric, a liability to be managed, or a cost to be cut. Having seen the symptoms and having mourned the casualties, we have to look at the final diagnosis. How does the institution actually die? It doesn't explode, it rots from the inside. Fleming describes this through a negative dialectic of the modern university. Let's break that down. It is a 3-step process of structural decay. First, critical reason. The historical purpose of the university collapses into pragmatic, metric utility. Everything becomes about dashboards, bureaucracy,
and measurable short-term impact. If you can't measure it, it doesn't matter. Exactly. If a thought or a discovery cannot be measured and monetized immediately, it does not exist. And that leads directly to the second step, what he calls informal amenability. Because the official metrics are so rigid, so punishing, and so detached from the reality of the work, people start smiling through the pain. They have to. They perform compliance, you nod in the endless committee meetings, you fill out the meaningless forms, all while quietly suffocating. You pretend the system makes sense to survive it. Which triggers the final darkest step, the creation of a shadow culture. Beneath the formal, enforced cheerfulness of compliance lies an unofficial, informal culture of backroom deals, intense paranoia, gossip, and bullying. Because no one can be honest. Because the formal structures are broken and unjust, this toxic underworld becomes the actual mechanism by which the university functions. It is a dark ecology that masks the total failure of the official corporate structures. It is a profound dark irony. The university mimics a massive corporate firm, but it does so with total austerity. Yes. You get all the crushing stress, the relentless performance reviews, the ruthless targets of a Fortune 500 company, but you get absolutely none of the perks. None. There are no corporate credit cards, no massive year-end bonuses, no business class flights or stock options for the precariat. You get the absolute worst of cutthroat corporate culture paired with the absolute worst of public sector austerity. It's the worst of both worlds. We have lost the true purpose of the university. It was supposed to cultivate and democratize reason for the betterment of humankind. Now it is merely an arithmetic exercise of survival. It really is. It sounds like we're not waiting for the university to die. We are walking around inside a ghost. As a new researcher, are you joining a living community, or are you just signing up to be a ghost in the machine? Fleming terms this perspective unipessimism. It is deeply, fundamentally depressing to confront. Yeah, I mean, I'm depressed just talking about it. But confronting this stark reality is not meant to paralyze you. It is the only way a new researcher can protect their own humanity and sanity. To know what you're walking into. If you enter academia believing the myth of faculty land, expecting a loving community of scholars, the system will break your heart and your mind. Right. But if you enter understanding the cold mechanics of the zombie university, you can guard your mental health against a system that will demand infinite work from you and offer absolutely no loyalty in return. You learn to place boundaries around your soul. Which leaves you, the listener, with a final thought to mull over as you begin this journey. The book touches on the concept of the undercommons, or the shadow culture. Yes, the undercommons. If the official structures of the university are a lost cause, a zombie institution running on metrics, fear, and student debt, perhaps the true soul of intellectual inquiry can only survive underneath it. Underneath the rubble. Exactly. As you start your research journey, your most important task might not be passing peer review or securing the biggest grant or pleasing the dashboard. It might be finding those hidden, quiet spaces of genuine, unmonetized collaboration with your peers. Finding your community. Can you find a way to learn, to teach, and to care for one another in the shadows of the ruins? Please join us tomorrow for the second part of our tribute to Professor Peter Fleming, where we will explore one of his top-tier journal articles. Take care. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ এন্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। একটি অত্যন্ত বিষণ্ণ আর গম্ভীর দৃশ্যপট দিয়ে আজকের আলোচনাটা শুরু করা যাক। মানে একটু ভাবার চেষ্টা করুন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাওয়ে ডে বা অ্যানুয়াল রিট্রিটের কথা। আচ্ছা, বাজেট কাটছাটের কারণে পুরো বিভাগের অবস্থা যখন একদম শোচনীয়, মানে সবার উপর কাজের প্রচণ্ড একটা চাপ তখন। ঠিক তাই, কাজের চাপ পাহাড় সম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওই অবসাদগ্রস্ত আর ক্লান্ত শিক্ষকদের বাধ্য করা হচ্ছে টিম বিল্ডিংয়ের নামে সস্তা প্লাস্টিকের ড্রামে ওই আফ্রিকান ড্রামিং করতে। এটা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই একটা ট্র্যাজেডি। একদম। সবাই ক্লান্ত, হতাশ আর নিজেদের এই অদ্ভুত অবস্থার জন্য কিছুটা লজ্জিত। অথচ যিনি এই পুরো আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন সেই ডিন নিজেই সেখানে উপস্থিত নেই। হ্যাঁ, ডিন নিজেই গায়েব। এটা কিন্তু কোনো কাল্পনিক ডিস্টোপিয়ান উপন্যাসের গল্প নয় আসলে। এটাই বর্তমান একাডেমিক জগতের এক নিষ্ঠুর আর তিক্ত বাস্তবতা।
একদম ঠিক বলেছেন। তো আজকের এই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণটি আমরা সাজিয়েছি প্রয়াত অধ্যাপক পিটার ফ্লেমিংয়ের লেখা একটি অত্যন্ত সাড়া জাগানো বইয়ের ওপর ভিত্তি করে। বইটির নাম ডার্ক অ্যাকাডেমিয়া, হাউ ইউনিভার্সিটিজ ডাই। আর অত্যন্ত বেদনার সাথে আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে যে এই তো ২০২৬ সালের জুলাই মাসে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে বিশ্ব একাডেমিক সম্প্রদায় এই দূরদর্শী মানুষটিকে চিরতরে হারিয়েছে। খুব অল্প বয়সেই। হ্যাঁ, তিনি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি সিডনি বা ইউটিএস-এর ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক আমলাতন্ত্রের জাতাকলে পিষ্ট মানুষের মর্যাদাকে রক্ষায় তার যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা আর আপোষহীন অবস্থান, সেটা সত্যিই এক যুগান্তকারী বৌদ্ধিক ঐতিহ্য রেখে গেছে। একদম। তার গবেষণা বিশ্বজুড়ে হাজারো পাঠককে কর্পোরেট যুক্তির বাইরে গিয়ে আরও মানবিক উপায়ে কাজ করার ও বাঁচার পথ ভাবতে শিখিয়েছে। তার স্বভাবজাত একটা কৌতূহলী মন ছিল, আর ক্ষমতা কাঠামোর অসাম্যকে জনসম্মুখে আনার একটা অদম্য জেদ তাকে অনন্য করে তুলেছিল। আমি তো পড়েছি যে ২০১৮ সালের মে মাসে ইউটিএস বিজনেস স্কুলে যোগদানের আগে তিনি কেমব্রিজ, কুইন মেরি আর ক্যাস বিজনেস স্কুলের মতো জায়গায় অধ্যাপনা করে যুক্তরাজ্যে এক বিশাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঠিক। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি ম্যানেজমেন্টকে কেবল মুনাফা তৈরির একটা কর্পোরেট হাতিয়ার হিসেবে দেখেননি কখনো। তিনি এটাকে সমাজ পরিবর্তনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন। এই কথাটি কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানে তার লেখনীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই দি ডেথ অফ হোমো ইকোনমিকাস, সুগার ড্যাডি ক্যাপিটালিজম আর দ্য ওয়ার্স্ট ইজ ইয়েট টু কাম এর মতো বইগুলোতে তীব্র ডার্ক হিউমার বা একটু অন্ধকার হাস্যরস আর গভীর কাঠামোগত অনুভূতির এক অসাধারণ সংমিশ্রণ রয়েছে। আর তার এই শেষ সাড়া জাগানো বই ডার্ক অ্যাকাডেমিয়া মূলত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারিকরণের ফলে কিভাবে আনন্দ, সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে তার এক মর্মান্তিক সমালোচনা। মর্মান্তিক কিন্তু অত্যন্ত স্নেহশীল একটা সমালোচনা। ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক জার্নাল অর্গানাইজেশন স্টাডিজের সিনিয়র এডিটর হিসেবে তিনি নতুন প্রজন্মের গবেষকদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে অপরিসীম অবদান রেখেছেন। হ্যাঁ, ইজিওএস-এর মতো সংস্থা আর তার সহকর্মীদের মতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, রসিক আর শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীরভাবে যত্নশীল একজন মেন্টর। তার এই অকালে চলে যাওয়াটা ক্রিটিক্যাল ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে সত্যি এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তো এই সপ্তাহে আজ এবং আগামীকালের আলোচনাটি প্রয়াত অধ্যাপক পিটার ফ্লেমিংয়ের প্রতি উৎসর্গ করা হলো। আগামীকাল একটি শীর্ষস্থানীয় জার্নালে প্রকাশিত তার একটি প্রবন্ধ নিয়ে আমরা কথা বলবো। যারা নিয়মিত এই আলোচনাগুলো শোনেন কিংবা যারা নতুন যুক্ত হয়েছেন, সবার প্রতি একটা বিনীত অনুরোধ থাকবে, সময় করে অত্যন্ত চিন্তাশীল এই বইটি যেন পড়া হয়। বইটির লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে একদম নতুন আর নিজেদের গবেষণার যাত্রা সবে মাত্র শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এই বইটির পেছনের গল্প, লেখনী শৈলী আর মূল ভাবনাগুলো আজ অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক একটা আবহে বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে এই জগতের ভেতরের প্রকৃত সত্যটি উন্মোচিত হয়। আচ্ছা, চলুন বিষয়টা একটু খুলে বলা যাক। সাধারণ মানুষের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চাকচিক্যময় রূপ, তার সাথে ভেতরের ভয়াবহ বাস্তবতার এক বিশাল তফাৎ রয়েছে। এটাকে আমরা একটা আইসবার্গ বা হিমশৈলের সাথে তুলনা করতে পারি। দারুণ একটা উপমা। বাইরে থেকে যে সম্মান, গাম্ভীর্য, আইভিলতায় ঘেরা পুরনো দালান বা ওই টুইট জ্যাকেট পরা অধ্যাপকদের ছবি আমরা দেখি, তা শুধুই বরফখণ্ডের চূড়া। জলের নিচে লুকিয়ে আছে আসল জিনিসটা। একদম, জলের নিচে লুকিয়ে আছে মানসিক চাপ, অন্তহীন প্রতিযোগিতা আর শোষণের বিশাল এক অন্ধকার কাঠামো। কিন্তু এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, শিক্ষার মতো একটা পবিত্র এবং মুক্ত চিন্তার জায়গা কিভাবে আক্ষরিক অর্থে এমন একটা যান্ত্রিক কারখানায় পরিণত হলো? এই প্রশ্নের উত্তরটা বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। বিশেষ করে ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের শিক্ষক ধর্মঘটের সেই সময়টাতে। আচ্ছা। বরফ ঢাকা লন্ডনের রাস্তায় যখন শিক্ষকরা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাদের মনে একটা তিক্ত সত্যের উপলব্ধি ঘটেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা আর কোনো স্বায়ত্তশাসিত বা সম্মানজনক মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিষ্ঠানের অংশ নন। মানে তারা বুঝতে পারছিলেন যে তারা আসলে সাধারণ কারখানার শ্রমিকের মতোই শোষিত হচ্ছেন। একদম ঠিক।
ফ্লেমিং যাকে লালা ল্যান্ড বা এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা বলেছেন, সেটা মূলত সাধারণ মানুষের ওই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই। মানুষ ভাবে অধ্যাপকদের জীবন মানেই আরামদায়ক, ইজি চেয়ারে বসে দীর্ঘ সময় ধরে বই পড়া, ঘন্টার পর ঘন্টা দর্শনের আলোচনা করা আর কফি খাওয়া, তাই তো? হ্যাঁ, কিন্তু বাস্তবতা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরিসংখ্যান বলছে প্রায় 90% একাডেমিক কর্মী আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর চরম অসন্তুষ্ট। দাঁড়ান, এই জায়গাটিতে আমার একটু খটকা লাগছে। আধুনিক যুগে প্রায় সব কর্পোরেট পেশাতেই তো প্রচণ্ড চাপ থাকে, তাই না? টার্গেট পূরণের একটা তাগিদ থাকে। তাহলে একাডেমিয়ার এই অসন্তুষ্টিকে কি আমরা সাধারণ পেশাগত চাপের চেয়ে আলাদা কিছু বলতে পারি? অত্যন্ত যৌক্তিক একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, এটা সাধারণ কর্পোরেট চাপের চেয়ে আলাদা, কারণ এখানে শোষণের প্রক্রিয়াটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক এবং আদর্শিক রূপ পেয়েছে। এই কাঠামোটাকে ফ্লেমিং এডু ফ্যাক্টরি বা শিক্ষা কারখানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এডু ফ্যাক্টরি মানে শিক্ষাকে একদম কারখানার প্রোডাক্ট বানিয়ে ফেলা? ঠিক। গত কয়েক দশকে নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট বা এনপিএম আর পাবলিক চয়েস থিওরির মতো অত্যন্ত যান্ত্রিক ধারণাগুলো শিক্ষা খাতে প্রবেশ করেছে। এই তত্ত্বগুলোর মূল কথা হলো প্রতিটি মানুষই কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভাবে। আচ্ছা। তাই ম্যানেজমেন্ট আগে থেকেই ধরে নেয় যে শিক্ষকরা সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেবেন, গবেষণা বাদ দিয়ে আরাম করবেন। আর এই অবিশ্বাসের জায়গা থেকে শিক্ষকদের সমস্ত স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের উপর এক ধরনের নজরদারি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মানে হলো যে শিক্ষকরা সমাজকে নতুন পথ দেখাবেন তাদেরকেই সন্দেহজনক চোখে দেখা হচ্ছে। এই নজরদারির রূপটা বাস্তবে ঠিক কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে? এটা রীতিমতো স্বৈরতান্ত্রিক পর্যায়ে চলে গেছে। একটা সময় ছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তগুলো ফ্যাকাল্টি মিটিংয়ে আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া হতো। এখন ম্যানেজমেন্ট আলোচনার ধার ধারে না, বরং ইমেলের মাধ্যমে একতরফা নির্দেশ জারি করে। মানে একটা অথরিটেরিয়ান বা স্বৈরাচারী ব্যাপার চলে এসেছে। ইউসি বকলের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের একটা ভয়ঙ্কর উদাহরণ বইটিতে দেওয়া হয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর কিভাবে তীক্ষ্ণ নজরদারি করা হয় তা রীতিমতো শিউরে ওঠার মতো। মানে তারা কি ব্রাউজ করছেন সেটাও দেখা হয়? হ্যাঁ, এটা এক ধরনের প্যানপটিকান বা সার্বক্ষণিক নজরদারি ব্যবস্থা, যেখানে গবেষকরা সবসময় জানেন যে তাদের ওপর কেউ না কেউ নজর রাখছে। কিন্তু একাডেমিক কাজ তো আর কারখানায় সাবান তৈরির মতো নয় যে প্রতিদিন কয়টা সাবান তৈরি হলো তা ফিতা দিয়ে মেপে বা গুণে দেখা যাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার তো কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপক হতে পারে না। ঠিক। তাহলে এই অদ্ভুত ম্যাট্রিক সিস্টেম বা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব কি আসলে মেধাবীদের সৃজনশীলতাকে গলা টিপে হত্যা করছে না? একজন গবেষক তো আর কোনো যন্ত্র নন। ফ্লেমিং তো নিজেই বলেছেন, ইউ আর নট আ স্প্রেডশিট উইথ হেয়ার, বা আপনি কেবল চুলওয়ালা কোনো স্প্রেডশিট নন। এখানে যে বিষয়টা চমকপ্রদ তা হলো পরিসংখ্যান বা ম্যাট্রিক্সকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার এই যে একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ফ্লেমিং একে বলেছেন ডেটা ইম্যাজিনারি। ডেটা ইম্যাজিনারি মানে ডেটা নিয়ে একটা অলীক কল্পনা। ঠিক তাই। ম্যানেজমেন্টের একটা অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে যা মাপা যায় না তার যেন কোনো অস্তিত্বই নেই। একটা গবেষণার গভীরতা বা তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব তো তাৎক্ষণিকভাবে মাপা সম্ভব নয়। না, সেটা তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চায় খুব দ্রুত একটা সংখ্যা। কয়টা পেপার প্রকাশিত হলো, কত টাকা অনুদান বা গ্রান্ট আনা গেল, স্টুডেন্ট ইভ্যালুয়েশনে কত রেটিং পাওয়া গেল, সবকিছুকে একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলা হচ্ছে। এই মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান চর্চার আনন্দদায়ক কেন্দ্র থেকে সরিয়ে অ্যাংজাইটি মেশিন বা উদ্বেগের কারখানায় পরিণত করেছে। কিন্তু এই মেট্রিক্স বা স্প্রেডশিটের বাইরে তো আমরা যেতে পারছি না। এই ব্যবস্থাটা যখন ব্যক্তি পর্যায়ে আঘাত আনে তখন এর পরিণতি যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে তা ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। একদম। বইটিতে ইম্পিরিয়াল কলেজের অধ্যাপক স্টিফেন গ্রিমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার গল্পটা সত্যি হৃদয় বিদারক। হ্যাঁ, অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ট্র্যাজেডি। স্টিফেন গ্রিম ছিলেন একজন স্বনামধন্য প্রফেসর, কিন্তু তার অপরাধ ছিল তিনি ম্যানেজমেন্টের ঠিক করে দেওয়া বিশাল অঙ্কের অনুদান বা গ্র্যান্ট আনতে পারছিলেন না। আচ্ছা। এই মেট্রিক্সের চাপে এবং ক্রমাগত অপমানে তিনি এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে শেষ পর্যন্ত চরম হতাশা থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। উফ, কি সাংঘাতিক। হ্যাঁ, আত্মহত্যার আগে তিনি তার সহকর্মীদের জন্য একটা ইমেল শিডিউল করে গিয়েছিলেন যা তার মৃত্যুর পর সবার কাছে পৌঁছায়। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, একাডেমিয়ার মূল মন্ত্র এখন আর পাবলিশ অর পেরিশ নেই। মানে প্রকাশ করো নয়তো ধ্বংস হও, এটা আর নেই। না, বরং এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাবলিশ অ্যান্ড পেরিশ, অর্থাৎ প্রকাশ করো এবং ধ্বংস হও। আপনি যাই করুন না কেন, এই সিস্টেম আপনাকে ধ্বংস করবেই।
এটা শোনার পর সত্যি স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। একই সাথে কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির ম্যালকম অ্যান্ডারসনের আত্মহত্যার করুণ গল্পটাও প্রমাণ করে যে এই ব্যবস্থাটা নিছক কোনো প্রশাসনিক রদবদল নয়। একদমই না। এটা আক্ষরিক অর্থেই জীবন কেড়ে নিচ্ছে। এই ঘটনাগুলোর পর প্রশ্ন জাগে, গবেষকদের নিজেদের কাজের প্রতি যে নিখাদ ভালোবাসা থাকে, এই কর্পোরেট ব্যবস্থা কি সেই ভালোবাসাকেই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে? আমরা যদি এটাকে একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখি, তবে ঠিক এই কথাটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। গবেষকরা তাদের কাজকে ভালোবাসেন বলে হাজারো বঞ্চনা সহ্য করেও পড়ে থাকেন, আর ম্যানেজমেন্ট ঠিক সেই দুর্বলতার সুযোগটাই নেয়। এরপর আসে গবেষণার ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব প্রমাণের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। বর্তমানে গবেষণার তাৎক্ষণিক কোনো অর্থনৈতিক লাভ বা ইম্প্যাক্ট না থাকলে তাকে মূল্যহীন বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখে তো পড়ছে কলা বিভাগ বা হিউম্যানিটিজ। কারণ ধরুন 15 শতকের ফরাসি কবিতা নিয়ে গবেষণা করলে বা দর্শনের কোনো তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে তা তো আর সরাসরি কোনো প্রাইভেট কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে মুনাফা যোগ করে না। ঠিক বলেছেন। তাই এই বিষয়গুলোর ফান্ডিং বা বাজেট নির্দয়ভাবে ছেটে ফেলা হচ্ছে। আর এই টিকে থাকার লড়াইয়ে গবেষকদের নিজেদের মধ্যেও তো এক ধরনের পরিবর্তন আসছে, তাই না? যাকে ফ্লেমিং স্টার কমপ্লেক্স বলেছেন। হ্যাঁ, টিকে থাকার তাগিদে এবং এই মেট্রিক্সের ইঁদুর দৌড়ে জিততে গিয়ে গবেষকরা অনেক সময় অনৈতিক পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মানে যখন চাকরি আর সম্মান নির্ভর করছে একটা নির্দিষ্ট শীর্ষ জার্নালে পেপার ছাপানোর ওপর, তখন গবেষকরা সেই জার্নালগুলোর কাছে একদম জিম্মি হয়ে পড়েন। ঠিক তাই। অনেকেই তখন হ্যাকিংয়ের মতো অনৈতিক চর্চার আশ্রয় নেন। হ্যাকিং ব্যাপারটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন। ধরুন, ডেটা এমনভাবে ম্যানিপুলেট করা বা কেটে ছেটে সাজানো হয় যাতে একটা চমকপ্রদ আর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দেখানো যায়, যেটা জার্নালগুলো লুফে নেবে। ও আচ্ছা, মানে সত্য যাই হোক না কেন একটা সুন্দর গল্প দাঁড় করানো। হ্যাঁ, এই স্টার কমপ্লেক্স এমন এক ধরনের চরম আত্মমগ্নতা তৈরি করে যেখানে সহকর্মীরা আর বন্ধু থাকেন না, তারা একে অপরের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ান। জ্ঞান চর্চার যে একটা সামষ্টিক বা কমিউনিটি ভিত্তিক রূপ ছিল, তার সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়ে চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় জায়গা করে নিয়েছে। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, শিক্ষকরা যখন এই ধরনের চরম অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তার প্রভাব তো স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বে। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করা দরকার। বলুন, শিক্ষার্থীরা কি এই পুরো ব্যবস্থায় শুধুই নিরীহ ভুক্তভোগী, নাকি তাদের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন এসছে? কারণ ফ্রান্সে আনাসকে নামের এক 22 বছর বয়সী ছাত্র চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা তো একটা চরম ট্র্যাজেডি। কারণ তার কাছে বাঁচার মতো ন্যূনতম আর্থিক নিশ্চয়তাটুকু ছিল না। কিন্তু আবার অন্যদিকে বইটিতে এমন একটা ঘটনার উল্লেখ আছে যেখানে এক ছাত্র লেকচারের জন্য $50 খরচ করেছে বলে ক্লাসের প্রথম সারিতে বসে ল্যাপটপে ব্রেকিং ব্যাড সিরিজ দেখছে। হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা ব্যাপার। সে শিক্ষকের দিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না। এই স্ববিরোধিতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এটা আসলে একটা চমৎকার পর্যবেক্ষণ। এই দুটো ঘটনাই একই মুদ্রার এপিটোপিট। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের এখন আর শিক্ষার্থী হিসাবে দেখে না, দেখে ক্রেতা বা গ্রাহক হিসাবে। কাস্টমার। হ্যাঁ, বিপুল ঋণের বোঝায় তারা জর্জরিত। যদি একটা পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, কেবল আমেরিকাতে ছাত্র ঋণের পরিমাণ প্রায় $2 ট্রিলিয়ন। $2 ট্রিলিয়ন? কি সাংঘাতিক! ভাবুন একবার, এই বিপুল পরিমাণ টাকা ঋণ করে যখন একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, তখন সে আর প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষার সন্ধান করে না, সে তখন একটা লেনদেন করতে আসে। তার মূল লক্ষ্য থাকে যে কোনো মূল্যে একটা ডিগ্রি এবং ভালো নম্বর পাওয়া, যাকে ফ্লেমিং বলেছেন গ্রেড গ্র্যাবিং। অর্থাৎ ওই যে ছাত্রটি ক্লাসে বসে ব্রেকিং ব্যাড দেখছিল, তার মানসিকতা হলো, আমি এই ক্লাসের জন্য টাকা দিয়েছি, তাই আমি যা খুশি করতে পারি, শিক্ষকের কোনো কথা শোনার দায় আমার নেই। একদম তাই। এই গ্রাহক মানসিকতার কারণে শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের সুপারভাইজার বা বসের মতো আচরণ করে। আচ্ছা, শিক্ষকের সামান্য ভুলভ্রান্তিতে বা মন মতো গ্রেড না পেলে তারা সরাসরি ম্যানেজমেন্টের কাছে অভিযোগ নিয়ে যায়। আর যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এখন একটা কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তারা সবসময় কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট নীতিতে বিশ্বাস করে। ফলে শিক্ষকরা এখানেও একটা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।
ঠিক তাই। তাহলে এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে আসলে? একটা ভবনের মূল ভিত্তি যদি পচে গিয়ে থাকে, তবে কি এই কাঠামোটাকে আর বেশি দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব? সেটাই তো বড় প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়েও বেশি কর্পোরেট আচরণ করছে। অথচ সাধারণ প্রাইভেট কোম্পানির কর্মীদের যে ধরনের সুযোগ দেয়া হয়, যেমন ধরুন বোনাস, স্বাস্থ্য বীমা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার কর্মীদের তার কিছুই দেয় না। উল্টো সারাক্ষণ বাজেট সংকটের দোহাই দিয়ে তাদের শোষণ করে। একদম। বিশাল বিশাল কাচের দালান উঠছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ বা আমলাদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অথচ যিনি প্রকৃত ক্লাসটা নিচ্ছেন সেই শিক্ষক বা অ্যাডজাঙ্ক্ট ফ্যাকাল্টিকে রাখা হচ্ছে চরম দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তার মধ্যে। এভাবে কি একটা জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বেঁচে থাকতে পারে? ফ্লেমিং ঠিক এই প্রশ্নটাই তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে এই কর্পোরেট মডেলের ভারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হচ্ছে। তারা তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং শূন্যতার কারণে একদিন ভেঙে পড়বে। তবে যারা নতুন গবেষক হিসেবে একাডেমিয়ার এই জগতে সবেমাত্র প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি একটা স্পষ্ট এবং প্রশান্তিদায়ক বার্তা থাকা প্রয়োজন। হ্যাঁ, নতুন গবেষকদের জন্য এই বাস্তবতাগুলো জেনে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে এই চাকচিক্যময় জগতের ভেতরে প্রবেশ করে হঠাৎ মোহ ভঙ্গ হলে মানসিক আঘাতটা তো অনেক বড় হবে। ঠিক। নতুন গবেষকদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, তবে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। এই জগতের ভেতরের কাঠামোগত ত্রুটিগুলো, এই ম্যাট্রিক্সের চাপ আর কর্পোরেট শোষণের রূপটা সম্পর্কে আগে থেকেই একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যখন কেউ এই অ্যাংজাইটি মেশিন বা উদ্বেগের কারখানার মেকানিজমটা বুঝতে পারবেন, তখন তিনি নিজেকে সেই চাপ থেকে মানসিকভাবে কিছুটা হলেও দূরে রাখতে সক্ষম হবেন। এটা খুব দরকারি কথা। হ্যাঁ, এই কাঠামোগত বাস্তবতাগুলো জানা থাকলে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার পাশাপাশি গবেষণার প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৌতূহল থাকে, তাকে অনেক বেশি সযত্নে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। চমৎকার একটা দিক তুলে ধরেছেন। আমাদের আজকের এই দীর্ঘ এবং অন্তরঙ্গ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে শ্রোতাদের জন্য একটা নতুন চিন্তার খোরাক রেখে যেতে চাই। অবশ্যই। আধুনিক কর্পোরেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সত্যিই তাদের নিজস্ব অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর শোষণের ভারে একদিন পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, তবে কি প্রকৃত জ্ঞান চর্চা আর গবেষণার কাজগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে? মনে তো হয় না। নাকি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক দেয়াল পেরিয়ে মুক্ত বাতাসে বাইরে বেরিয়ে আসবে? হয়তো এমন একদিন আসবে যখন ভবিষ্যতে সত্যিকারের মুক্তমনারা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির তোয়াক্কা না করে কোনো আন্ডারগ্রাউন্ড বা স্বাধীন বৌদ্ধিক সম্প্রদায় গড়ে তুলবেন। এমন এক জায়গা যেখানে মেট্রিক, স্প্রেডশিট বা অনুদান আনার অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকবে না, বরং বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৃজনশীলতা আর মানুষের মর্যাদাই হবে মূল লক্ষ্য। এটা অত্যন্ত গভীর আর আশাব্যঞ্জক একটা ভাবনা। হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রকৃত একাডেমিয়ার একটা নতুন পুনর্জন্ম ঘটবে। একদম তাই। সেই নতুন সূচনার অপেক্ষায় আমরা পুনরায় মনে করিয়ে দিতে চাই পিটার ফ্লেমিংয়ের এই অসামান্য বইটি যেন সময় করে পড়া হয়। বইটির লিঙ্ক শো নোটে দেওয়া রয়েছে। সেই সস্তা প্লাস্টিকের ড্রামের শব্দ আর বরফ খণ্ডের চূড়ার নিচে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারগুলোর কথা মাথায় রেখেই আজকের মতো এই চিন্তাশীল আলোচনা এখানেই থামছে। ভাবুন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোকে প্রশ্ন করুন আর জ্ঞানের প্রকৃত অর্থটিকে সযত্নে নিজের ভেতরে বাঁচিয়ে রাখুন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक यूनिवर्सिटी का अवे डे चल रहा है, मतलब वो दिन जब पूरा स्टाफ किसी बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होता है। हाँ, और विभागों के बजट में तो वैसे भी भारी कटौती की तलवार लटक रही होती है। बिल्कुल। हर कोई अपनी नौकरी, अपनी रिसर्च ग्रांट्स और अपने भविष्य को लेकर एक गहरे अनकहे खौफ में है। चारों तरफ एक भयानक दबाव का माहौल है। और ऐसे में मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। हाँ, और तभी डीन मंच पर आते हैं। वो कुछ भारी भरकम कॉर्पोरेट शब्द उछालते हैं, स्ट्रेच टारगेट्स, अजाइल फ्रेमवर्क्स, ग्लोबल माइंडसेट्स, और फिर अचानक एक पीआर स्टंट के तहत सभी प्रोफेसरों के हाथ में सस्ते से अफ्रीकन ड्रम थमा दिए जाते हैं। अरे बाप रे। और डीन वहां से मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं, और वो थके हारे सैकड़ों अनपढ़े ईमेल के बोझ तले दबे प्रोफेसर्स जो दुनिया के कुछ सबसे जटिल विषयों पर शोध करते हैं, अब शर्मिंदगी के साथ एक कमरे में बैठकर ताल मिलाते हुए ड्रम बजा रहे हैं। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है।
है ना? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ही किसी व्यंग्य फिल्म का दृश्य है। ये आधुनिक यूनिवर्सिटी की एक कड़वी और हास्यास्पद सच्चाई है। और ये अकेली घटना उस खोखलेपन को पूरी तरह से उजागर कर देती है जो आज की अकादमिक दुनिया की जड़ों में बैठ गया है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे एक ऐसी व्यवस्था जिसे गंभीर बौद्धिक विमर्श का केंद्र होना चाहिए था, अब सिर्फ पीआर स्टंट्स और कॉर्पोरेट दिखावे की मशीन बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा तंत्र है जो अपने ही सबसे मेधावी लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्हें ये महसूस कराता है कि असल नियंत्रण उनके हाथ में है ही नहीं। इसी गंभीर और दम घोंकू माहौल के बीच अकादमिक दुनिया से एक बेहद दुखद खबर आई है। जुलाई 2026 में मात्र 54 वर्ष की आयु में प्रोफेसर पीटर फ्लेमिंग का अचानक निधन हो गया, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है। एक ऐसा प्रखर विचारक जिसने अपनी पूरी जिंदगी सत्ता के असंतुलन और इस छिपे हुए कॉर्पोरेट शोषण को बेनकाब करने में लगा दी, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रोफेसर फ्लेमिंग का जाना मतलब ये केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि एक बेहद साहसी आवाज का खामोश हो जाना है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी यानी यूटीएस में मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। हाँ, और उससे पहले भी उनका करियर बहुत शानदार रहा था। बिल्कुल। उससे पहले उन्होंने कैम्ब्रिज, क्वीन मैरी और कैस बिजनेस स्कूल जैसे दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख संस्थानों में अपनी गहरी वैचारिक छाप छोड़ी थी। उनका मानना था कि मैनेजमेंट केवल कोई कॉर्पोरेट टूल नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संघर्ष और सत्ता के खेल का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। अगर उनकी किताबें देखी जाएं, तो वे आधुनिक नौकरशाही का एक बहुत ही सटीक पोस्टमार्टम करती हैं। मतलब द डेथ ऑफ होमो इकोनॉमिकस, शुगर डैडी कैपिटलिज्म और द वर्स्ट इज येट टू कम जैसी किताबों में उन्होंने जिस बेबाकी से पूंजीवाद और कॉर्पोरेट संस्कृति का विश्लेषण किया है, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और सिर्फ किताबें ही नहीं, वे 2016 से 2024 तक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज के सीनियर एडिटर भी रहे। वहां उन्होंने अनगिनत नए शोधार्थियों को आगे बढ़ने का मंच दिया। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर कटिंग एज रिसर्च को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। और जो श्रद्धांजलि उन्हें ईजीओएस और यूटीएस में उनके साथियों से मिली है ना, वो एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। वे केवल पन्नों पर ही एक तीखे आलोचक नहीं थे। हाँ, असल जिंदगी में वे बहुत अलग थे। बिल्कुल, वे एक बेहद मजाकिया, दयालु मेंटा और कॉर्पोरेट दिखावे के खिलाफ मानवीय गरिमा के रक्षक थे। उनके साथियों का कहना है कि वे उन दुर्लभ लोगों में से थे जो अपने छात्रों और जूनियर स्टाफ की भलाई को हमेशा सिस्टम की मांगों से ऊपर रखते थे। सच में संस्थागत अहंकार को अपने एक व्यंग से हवा कर देने की उनकी कला अद्भुत थी। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, उसे शायद ही कभी भरा जा सके। इसी महान विचारक के सम्मान में हमारी आज और कल की ये पूरी चर्चा दिवंगत प्रोफेसर पीटर फ्लेमिंग को समर्पित है। कल की प्रस्तुति में हम टॉप टियर जर्नल में प्रकाशित प्रोफेसर फ्लेमिंग के एक बेहद अहम लेख का विश्लेषण करेंगे। वो चर्चा भी बहुत जरूरी होने वाली है। हाँ, लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान उनकी उस अंतिम बहुचर्चित और बेहद मार्मिक किताब डार्क एकेडेमिया, हाउ यूनिवर्सिटीज डाई पर केंद्रित होगा। जो भी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, कृपया अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इस विचार उत्तेजक किताब को जरूर पढ़ें। किताब का लिंक शो नोट्स में मौजूद है। मैं भी यही कहूँगा, ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। और आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन नए शोधार्थियों के लिए इस किताब के मर्म को अध्याय दर अध्याय खोलना है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ अकादमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वे जिस सुनहरी दुनिया का सपना देख रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इस हकीकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले अध्याय 1 और 2 को देखना होगा। ये उस गहरी खाई को उजागर करता है जो समाज की धारणा और यूनिवर्सिटी की असलियत के बीच पैदा हो चुकी है। मतलब समाज इसे कैसे देखता है? आम जनता आज भी यूनिवर्सिटी को एक लाला लैंड या फैकल्टी लैंड मानती है, एक ऐसा आदर्शवादी स्थान जहां प्रोफेसर पुरानी ऐतिहासिक इमारतों में बैठते हैं, आराम से कॉफी पीते हुए किताबें पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई तनाव या भागदौड़ नहीं होती। एक तरह का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर फ्लेमिंग इस भ्रम के छितरे उड़ा देते हैं। वे बताते हैं कि वो पुरानी दुनिया अब मर चुकी है। आज की यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर नहीं, बल्कि एक खौफनाक एंग्जाइटी मशीन बन चुकी है।
ये एंजाइटी मशीन वाला शब्द बहुत सटीक है। मैंने किताब में 2018 की यूके पेंशन हड़ताल का वो दृश्य पढ़ा जो बहुत कुछ बयां करता है। लंदन में भारी बर्फबारी हो रही है, कड़कड़ाती ठंड है, और वो प्रोफेसर जिन्हें दुनिया आरामदेह मानती है सड़कों पर अपनी पेंशन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके बुनियादी हकों को कॉर्पोरेट मुनाफे के तर्क पर काटा जा रहा था। ये दृश्य इस बात का सबूत है कि अकादमिक पेशा अब बाजार के शोषण से बचा हुआ नहीं है, और संस्थाएं इस शोषण को बनाए रखने के लिए नए नए तरीके खोज रही हैं। कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी का उदाहरण ही ले लीजिए। जब वहां के शिक्षकों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपनी खुद की एक कंपनी यूनियन बना ली। हाँ, स्टाफ कंसल्टेटिव ग्रुप के नाम से। जी, इसका सीधा सा गणित यह है कि अगर आप एक कृत्रिम यूनियन खड़ी कर देते हैं तो आप शिक्षकों की राष्ट्रीय और स्वतंत्र यूनियन को दरकिनार कर सकते हैं। ये कोई शैक्षणिक निर्णय नहीं था, ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट रणनीति थी, ताकि विरोध की सच्ची आवाज को कानूनी रूप से दबाया जा सके। और इसका असर सिर्फ शिक्षकों पर नहीं पड़ रहा है, ये छात्रों की मानसिकता को भी पूरी तरह से बदल रहा है। ज्ञान प्राप्त करने की जो एक प्रक्रिया होती थी वो अब एक साधारण व्यापारिक लेन देन में बदल गई है। बिल्कुल, वो प्रोडक्ट बन गई है। फ्लेमिंग इतिहासकार ओलिवर ली के संस्मरण का जिक्र करते हैं। ओलिवर एक दिन अपनी क्लास में एक बहुत ही गंभीर लेक्चर दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आगे की पंक्ति में बैठा एक छात्र अपने लैपटॉप पर ब्रेकिंग बैड सीरीज देख रहा है। क्लास के बीच में ब्रेकिंग बैड? मतलब इतनी महंगी फीस देकर कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो कारण स्पष्ट है। उस छात्र के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि उसने एक लेक्चर के लिए $50 की फीस चुकाई है। उसने पैसा दे दिया तो उसका काम खत्म हो गया। वो अब विद्यार्थी नहीं, उपभोक्ता है। बिल्कुल, उसने एक सेवा खरीद ली है। अब वो उस समय में पढ़ता है या टीवी सीरीज देखता है, ये उसकी मर्जी है। जब शिक्षा को एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो शिक्षक के प्रति सम्मान और सीखने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर मैं इस स्थिति के लिए एक रूपक इस्तेमाल करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे आज की यूनिवर्सिटी बाहर से तो एक शानदार सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारत की तरह दिखती है। उसके दरवाजों पर लैटिन भाषा में बड़े बड़े आदर्श वाक्य लिखे हैं। बहुत ही भव्य। हाँ, लेकिन जब आप उस इमारत के अंदर कदम रखते हैं तो पाते हैं कि वहां दरअसल एक गिग इकोनॉमी का कॉल सेंटर चल रहा है, जहां हर कोई सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने में लगा है। क्या शिक्षा के बाजारीकरण ने छात्र और शिक्षक के उस पवित्र रिश्ते को पूरी तरह से सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के लेन देन में बदल दिया है? ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से पकड़ती है। और अगर ये अंदर से एक कॉल सेंटर बन चुका है तो अध्याय 3 और 4 में फ्लेमिंग बताते हैं कि इसे चलाने के लिए अब विद्वानों की नहीं बल्कि मैनेजर्स की जरूरत है। इसी को वे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या NPM का नाम देते हैं। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट काम कैसे करता है? इसका बुनियादी सिद्धांत ये है कि सार्वजनिक संस्थानों को भी बिल्कुल किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जाना चाहिए। इसके कारण एक नई तरह की तानाशाही का उदय हुआ है जिसे फ्लेमिंग डार्कोक्रेसी कहते हैं। डार्कोक्रेसी, अंधकार की तानाशाही। हाँ, आज हालत ये है कि कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वालों से ज्यादा प्रशासकों और मैनेजर्स की संख्या हो गई है। इन्होंने पूरे काम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला है रियल वर्क, जिसके लिए प्रोफेसर बने थे, यानी शोध करना और पढ़ाना। और दूसरा है स्लज वर्क। ये स्लज वर्क ही तो वो दलदल है जिसने पूरी एकेडमिक दुनिया को निगल लिया है। अंतहीन कागजी कार्यवाही, फॉर्म भरना, सैकड़ों ईमेल्स का जवाब देना और हर छोटी गतिविधि का डेटा सिस्टम में दर्ज करना। और प्रोफेसर आज अपना ज्यादातर समय स्लज वर्क में ही बिता रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं एक आम करदाता के नजरिए से थोड़ा विरोध करना चाहूंगी। मतलब अगर हम निष्पक्ष होकर सोचें, इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और डेटा ट्रैकिंग के पीछे का उद्देश्य तो जवाबदेही तय करना है ना। अगर इन मैट्रिक्स से विश्वविद्यालयों में ज्यादा एफिशिएंसी आ रही है और करदाताओं का पैसा बच रहा है तो इस ट्रैकिंग में बुराई क्या है? ये तर्क ऊपर से देखने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन फ्लेमिंग इसी एफिशिएंसी के भ्रम को तोड़ते हैं। गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह ढांचा किसी कार्यकुशलता पर नहीं बल्कि गहरे अविश्वास पर टिका है। अविश्वास? मतलब प्रोफेसर्स पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल। NPM इस अपमानजनक धारणा से शुरू होता है कि हर प्रोफेसर स्वभाव से कामचोर है।
सिस्टम ये मानकर चलता है कि अगर इन पर 24 घंटे नजर न रखी जाए तो ये कोई काम नहीं करेंगे। अरे बाप रे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका काम सोचना और नए विचार पैदा करना है इस तरह अविश्वास की नजर से देखते हैं तो आप उसकी रचनात्मकता की हत्या कर देते हैं। मतलब आप ज्ञान के सृजन को एक असेंबली लाइन के उत्पादन में बदल रहे हैं जहां विचारों की गहराई नहीं कागजों की गिनती मायने रखती है। और ये अविश्वास धीरे धीरे एक क्रूर तानाशाही बन जाता है। रॉन स्प्रिगली का संस्मरण इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। हाँ, वो ईमेल वाला किस्सा। जी, जब एक नए परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर उन्होंने सिर्फ एक ईमेल भेजकर कुछ सैद्धांतिक सवाल उठाए तो वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं धमकाने के लिए बुलाए। बातचीत तो हुई ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। उन्हें सीधे तौर पर कहा गया कि अगर उन्होंने सवाल पूछना बंद नहीं किया तो उन्हें एकेडमिक ईस्ट रिवर के तल में धकेल दिया जाएगा। ये तो पूरी तरह माफिया जैसी भाषा है। यही तो बात है। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये पूरी तरह से एक खौफ का ढांचा है। और जब इंसान लगातार इस खौफ और निगरानी में जीता है तो अध्याय 5 से 9 इसी भयानक असर पर बात करते हैं। हमने हमेशा सुना था पब्लिश या पेरिश, या तो छापो या करियर खत्म। हाँ, ये बहुत पुरानी कहावत है। लेकिन फ्लेमिंग बताते हैं कि अब ये पब्लिश एंड पेरिश में बदल चुका है। आप बेहतरीन पेपर छापते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम आपको निचोड़ कर खत्म कर देता है। इस क्रूरता का सबसे स्याह उदाहरण मुझे इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर स्टीफन ग्रिम की कहानी लगी। मतलब ये सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, संस्थागत हत्या थी। बिल्कुल। वे कोई साधारण शोधार्थी नहीं थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया कि वे हर साल लाखों पाउंड्स की ग्रांट लेकर आएं। और उन्हें साफ कह दिया गया कि उनका प्रदर्शन अस्वीकार्य है। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक ईमेल शेड्यूल किया था। उस ईमेल में उन्होंने बताया कि कैसे इस फंड रेजिंग की अंधी दौड़ ने उनके भीतर के वैज्ञानिक को मार डाला। और ये क्रूरता सिर्फ बड़े प्रोफेसर्स तक सीमित नहीं है। मार्गरेट मरी वॉचको की कहानी सबसे निचले पायदान के शोषण को दिखाती है। वे 83 वर्ष की थीं और 25 साल तक एक एडजंक्ट प्रोफेसर यानी संविदा पर पढ़ाती रहीं, जिन्हें बहुत कम पैसा मिलता और कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। हाँ, जब मार्गरेट को कैंसर हुआ तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वे भयानक गरीबी में बेसहारा होकर मरी। और ये सब तब हो रहा था जब उसी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सालाना लाखों डॉलर कमा रहे थे। और छात्रों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फ्रांस के 22 वर्षीय छात्र अनस्के का खुद को आग लगाना ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। उसकी स्कॉलरशिप काट दी गई थी। सिस्टम ने उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया था। इन सभी मौतों के पीछे एक ही तंत्र काम कर रहा है, जिसे फ्लेमिंग एकेडमिक स्टार कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये स्टार कॉम्प्लेक्स असल में काम कैसे करता है? ये सिस्टम बहुत चालाकी से कुछ चुनिंदा लोगों को सुपरस्टार का दर्जा दे देता है। उन्हें सारी सुविधाएं और भारी भरकम फंड्स मिलते हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये जताना होता है कि बाकी के सभी लोग नकारा हैं। एक तरह की कृत्रिम कमी या आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। बिल्कुल। अगर आप उस मुट्ठी भर सुपरस्टार क्लब का हिस्सा नहीं हैं, तो सिस्टम आपको लगातार ये महसूस कराता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। लोग इस हद तक टूट जाते हैं कि वे व्यवस्था की खामी को अपनी व्यक्तिगत नाकामी मानने लगते हैं। ये तो बिल्कुल आज की तकनीक के एक क्रूर फिटनेस ट्रैकर की तरह है। मतलब कल्पना कीजिए कि आपने एक स्मार्ट वॉच पहनी है जो आपके कदमों का लक्ष्य रोज बढ़ाती है। आज 10,000 चले तो कल 15,000, परसों 20,000। वो कभी संतुष्ट नहीं होती। बिल्कुल नहीं। आप चाहे जितना चल लें, ये मशीन आपको ये नहीं बताती कि आपने अच्छा काम किया। ये सिर्फ तब तक आपके पीछे भागती है जब तक आप थक कर गिर ना जाएं। आपका ये रूपक इस मैट्रिक्स संस्कृति की आत्मा को पकड़ता है, क्योंकि डेटा का कोई मानवीय अंत नहीं होता। उन्हें कभी नींद नहीं आती। और यही कारण है कि आज विश्वविद्यालयों के भीतर अवसाद और बर्नआउट कोई अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम बन चुके हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जो किताब के अध्याय 10 में है, विश्वविद्यालयों के मरने के लक्षण। एक तरफ आप पर यह भयानक दबाव है और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का HR विभाग मेंटल वेलबींग प्रोग्राम चला रहा होता है। ये असल में समस्या की जड़ से ध्यान भटकाने का एक तरीका है। HR आपको हफ्ते में 80 घंटे काम करने पर मजबूर करेगा, ग्रांट्स के लिए प्रताड़ित करेगा, और फिर जब आप टूटने लगेंगे तो वो कहेंगे आप थोड़ा तनाव में हैं, हमारे 15 मिनट की योगा सेशन में आ जाइए। मतलब वे आपको जला रहे हैं और फिर आपको ही आग बुझाने का तरीका सिखा रहे हैं। बिल्कुल।
वे असल समस्या को ठीक नहीं करना चाहते। वे इस नाटक के जरिए साबित करना चाहते हैं कि तनाव संस्थागत नहीं है बल्कि आपकी व्यक्तिगत समस्या है, जिसे योगा से ठीक किया जा सकता है। तो इतने निराशाजनक माहौल को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। जो कोई भी नया शोधार्थी आज रिसर्च यात्रा शुरू कर रहा है, उसके लिए क्या रास्ता बचता है? क्या उसे इस मशीन का पुर्जा बनना चाहिए या कोई और रास्ता है? फ्लेमिंग हमें केवल अंधेरे में नहीं छोड़ते। वे स्टेफानो हार्नी और फ्रेड मोर्टेन के विचारों से प्रेरित होकर अंडर कॉमन्स की बात करते हैं। नए शोधार्थियों के लिए यही सबसे बड़ी उम्मीद है। तो इस अंडर कॉमन्स में असल में होता क्या है? ये कोई भौतिक तहखाना नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के भीतर ही एक छिपा हुआ विद्रोही स्थान है। यहाँ सच्चे शोधार्थी बिना किसी स्वार्थ या मैट्रिक्स की परवाह किए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वे उस अंतहीन स्लज वर्क के बीच से अपना समय चुराते हैं। मतलब वे जानबूझकर उस स्टार कॉम्प्लेक्स की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। हाँ, उनका मकसद रैंकिंग बढ़ाना नहीं, ज्ञान की रक्षा करना होता है। फ्लेमिंग का संदेश है कि इस मशीन का पुर्जा बनने का मतलब है अपनी आत्मा का सौदा करना। अंडर कॉमन्स में जाने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि एकजुट होना है। सिस्टम के ढांचे के नीचे रहकर भी ज्ञान की असली लौ को जलाए रखना। आपको सिस्टम के भीतर नेविगेट करना होगा, लेकिन उसके भ्रम को अपनाए बिना। ये वाकई एक बहुत ही विचारशील और उम्मीद जगाने वाला संदेश है। अकादमिक शोध आज भी एक महान कार्य है, लेकिन अब हमें इसे उस कॉर्पोरेट और मुनाफाखोरी के ढांचे से पूरी तरह अलग करके देखना होगा। और शायद यही प्रोफेसर पीटर फ्लेमिंग की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने हमें वो चश्मा दिया जिससे हम इस व्यवस्था के नकाबपोश चेहरे को देख सकें। जब तक हम इस डाकोक्रेसी को चुनौती नहीं देंगे, तब तक असली शिक्षा जीवित नहीं रह सकती। इस गहन विश्लेषण को हम एक बिल्कुल नए और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहेंगे। जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर मुनाफाखोरी पर टिका ये मौजूदा कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी मॉडल किसी दिन अपने ही बोझ तले पूरी तरह से ढह जाता है, तो क्या उस मलबे से ज्ञान साझा करने का कोई ऐसा नया, सीमा रहित और मानवीय तरीका जन्म ले सकता है जिसे कोई भी बाजार कभी खरीद ना सके? ये एक ऐसा गहरा विचार है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। शायद शिक्षा का सच्चा और सबसे उज्जवल भविष्य इन वर्तमान विश्वविद्यालयों की मृत्यु के बाद ही शुरू होगा। अंत में एक आत्मीय अनुस्मारक महान विचारक पीटर फ्लेमिंग की याद में हमारी ये चर्चा कल की प्रस्तुति में भी जारी रहेगी। कल हम उनके एक और महत्वपूर्ण काम पर बात करेंगे, और हाँ, उनकी इस शानदार किताब डार्क एकेडमिया को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। सोचने, सवाल पूछने और ज्ञान को बचाने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। Forestil dig et kollegieværelse i New Zealand. Bag en lukket dør ligger Mason Pendris. Han er altså en 19-årig studerende, og han er gået bort. Ja, det er en fuldstændig tragisk sag. Det er det. Men det mest rystende er, at der går ugevis, altså flere uger, før nogen overhovedet opdager det. Hvordan kan en ung mand bare forsvinde på den måde midt i et stort, pulserende akademisk miljø? Det burde jo slet ikke kunne lade sig gøre. Nej vel. Men svaret er, at Masons kollegium var blevet privatiseret. Det var udliciteret til en multinational underleverandør. Det pædagogiske blik var væk. Tilbage stod bare et enormt regneark, hvor Mason blot var et kundenummer. Et nummer, ingen maskine var sat op til at savne. Og det er jo et utroligt mørkt billede, men det indkapsler, altså det viser præcis, hvad der sker strukturelt, når det akademiske rum bliver reduceret til en kold økonomisk transaktion. Lige præcis. Og det er præcis den virkelighed, det maskineriet, vi skal forsøge at forstå i dag. Men vi gør det altså med virkelig tunge hjerter. Det globale akademiske samfund har lidt et enormt og pludseligt tab. Ja, det er en meget, meget trist tid. Professor Peter Fleming gik bort i juli 2026 i en alder af kun 54 år. Og altså, han var en visionær, kritisk teoretiker, en utrolig produktiv forfatter, og han var professor i ledelse ved University of Technology Sydney siden maj 2018. Og inden da satte han jo massive aftryk i Storbritannien, altså med prestigefyldte stillinger ved Cambridge, Queen Mary og Cass Business School. Nemlig. Han var også senior editor for det store internationale tidsskrift Organization Studies fra 2016 og helt frem til 2024. Altså hans intellektuelle arv er jo monumental.
Fleming var kendt for sit knivskarpe intellekt og sin frygtløse uafhængighed. Han forsvarede menneskets værdi inddygt mod det her moderne bureaukratis maskineri. Han nægtede konsekvent at se ledelse som bare et redskab for erhvervslivet. Ja. Han så det som en kampplads for sociale værdier. Men det smukke lige nu er de utallige hildestof fra kolleger og fra organisationer som EGOS. De husker ham jo slet ikke som en koldt, distanceret akademiker. Nej, tværtimod. Præcis. De beskriver ham som en utrolig varm og loyale mentor. En mand med en mørk, ironisk humor, der bare lynhurtigt kunne punktere alt det her institutionelle hovmod. Og trods sin stjernestatus, satte han altid de studerende og personalets trivsel først. Det siger bare så meget om ham. Og derfor dedikerer vi både dagens og morgendagens udsendelse til professor Peter Flemings ære. I morgen diskuterer vi en af hans store artikler fra et førende tidsskrift, men i dag, der retter vi blikket mod hans sidste, stærkt anerkendte og dybt personlige bog. Ja, bogen, der hedder Dark Academia, How Universities Die. Nemlig. Og her vil jeg gerne komme med en indtrængende opfordring til dig, der lytter med. Uanset om du plejer at abonnere her eller ej, så tag dig tid til at læse den her eftertænksomme bog. Linket ligger nede i noterne. Det er vigtigt. Og fordi du, der lytter, altså du står måske selv lige på tærsklen til din egen forskningskarriere. Og i dag vil vi gerne tage dig lidt i hånden og gå gennem bogens kernebudskaber kapitel for kapitel. Lige præcis. Vi gør det jo ikke for at skræmme dig. Nej, overhovedet ikke. Vi vil bare forberede dig. Vi vil vise dig virkeligheden bag murene, så du kan navigere i den med åbne øjne, og vigtigst af alt, bevare din egen faglige nysgerrighed. Så for at forstå det system, du træder ind i, skal vi allerførst aflive en sejlivet myte. Og det er myten om La La Land. Folk tror jo tit, at en akademiker er sådan en utrolig privilegeret person, ikke? En i tweedjakke i et elfenbenstårn, der drikker lidt cognac og slet ikke kender til det hårde arbejdsmarked. Ja, det er sjovt. Altså fascinerende, men også lidt skræmmende, hvordan den myte bevidst bruges som et våben. Især politikere. De fremmander billedet af de her dovne akademikere i La La Land for ligesom at retfærdiggøre voldsomme nedskæringer. Ja. Men virkeligheden, som Fleming også beskriver ud fra sin egen oplevelse med at stå strejkevagt i sneen i Storbritannien, er jo diametralt modsat. Det moderne universitet er nærmest blevet en del af gig-økonomien. Altså mange steder er over 70% ansat på midlertidige kontrakter. Det er jo usikre, stressede freelancer, der er faret rundt for at samle nok timer til at betale huslejen. Det er så vildt. Og det er vigtigt at understrege Flemings kritiske optik her. Han ser ikke den moderne ledelse som nødvendige effektiviseringer. Han ser det som en corporate magtovertagelse. Han kalder det ligefrem for en educfactory, altså en uddannelsesfabrik. Ja, og det begreb rammer hovedet på sømmet. Helt vildt. Og han deler en anekdote fra bogen, som er så slående og tragikomisk, at jeg bare må nævne den. Forestil dig en fakultet. De har været underlagt hårde budgetnedskæringer i årevis. Alle er udmattet, stressede. Og hvad gør ledelsen? Ja, jeg ved, hvor du vil hen. De arrangerer en away day, en strategidag, hvor de her fuldstændig nedslidte akademikere bliver tvunget til at sidde og spille på afrikanske djembetrommer, som en teambuilding-øvelse, mens lederne klapper og fyrer forretningsfloskler af. Det fanger bare præcis den ubehagelige dissonans. Altså de her bløde New Age-agtige floskler dukker pudsigt nok først op, når en benhård kapitalistisk logik allerede har overtaget stedet. Ja, det er jo sådan et psykoterapeutisk lag af flødeskum oven på en knaldhård kerne. Jeg tænker, for at du som ny forsker kan relatere til det her, så forestil dig, at du har trænet benhårdt for at blive mesterkok. Du møder op på din første Michelin-restaurant, super spændt, men så får du at vide, at du faktisk skal arbejde ved et samlebånd og klaske burger sammen på tid. Og du skal desuden smile bredt imens, som om du stadig laver haute cuisine. Det er en utrolig præcis analogi. Og for at forstå, hvorfor det overhovedet sker, skal vi kigge på en styringsmodel, der kaldes New Public Management, eller bare NPM. Og hvad betyder det egentlig i praksis for universitetet? Jo, historisk var uddannelse anset som et offentligt fællesgode, ligesom vi har parker eller ren luft. Men med NPMs blev modeller fra det private erhvervsliv tvunget ned over de offentlige institutioner. Det handlede pludselig ikke længere om pædagogik og fordybelse. Nej, det blev en forretning. Præcis. Det kom til at handle om vækst, om indtægter og om at behandle studerende som kunder. Institutionerne forvandles til finansielle maskiner. Ja, og den transformation ændrer jo ikke bare strukturen. Den ændrer fuldstændig den måde, mennesker behandler hinanden på til daglig. Og her introducerer bogen begrebet dark crossy.
et skyggebyråkrati. Ja, for hvor universitetet for ideelt set var et kollegium, altså præget af kollegial selvledelse, så er det nu styret af en rigid top-down-ledelse, ofte drevet af frygt og endeløse e-mails. Og der opstår en kløft. En kæmpe kløft. Ja, mellem dem, der faktisk underviser og forsker, og så et voksende lag af administratorer. Dem kalder Fleming for paraakademikere. Mange af dem lider ifølge ham af et udtalt boss-syndrom. De producerer ikke selv forskning, så de skaber kontrol og administration for at retfærdiggøre deres egne stillinger. Hvilket fører os direkte til det, du som ny forsker vil komme til at kende som sludge work, slamarbejde. Din tid vil lynhurtigt blive opslugt af meningsløse administrative opgaver, der kun tjener til at holde skyggebureaukratiet kørende. Nemlig. Men prøv lige at høre. Lad mig lige spille djævelens advokat her et øjeblik. Hvis et universitet modtager enorme summer i offentlige midler, er det så ikke kun fair, at man har målesystemer? At man sikrer kvalitet og ansvarlighed? Jo, altså det er jo et helt logisk spørgsmål, og det er præcis det argument, systemet altid bruger til at forsvare sig med. Men problemet er, som Fleming forklarer det, at de her metrics, altså målingerne, de bliver perverteret. Okay, hvordan det? Altså, de måler ikke længere kvalitet. Fleming drager faktisk en ret skarp parallel til Sovjetunionens stakhanovistiske system. Et system bygget på mål og terror. Wow, okay, stop lige en gang. Sovjetunionen. Det lyder jo alligevel lidt ekstremt at sammenligne et moderne universitet med Stalins Sovjet. Ja, det lyder voldsomt, men lyt til mekanismen bag det. I Sovjet satte centraladministrationen produktionsmål så højt, at arbejderne aldrig nogensinde realistisk kunne nå dem. Formålet var ikke produktion, det var underkastelse gennem konstant stress. Flemings pointe er, at det moderne universitet fungerer på samme måde. Målene for publikationer og midler stiger hele tiden. Så man kan aldrig krydse målstregen? Lige præcis. Men der er en helt central forskel. Hvor Sovjet straffede grupper og kollektiver, så isolerer det moderne system det enkelte individ. Hver forsker er sin egen lille virksomhed, og det forvandler universiteterne til det, han kalder angstmaskiner, hvor alle konstant føler sig utilstrækkelige. Og det har simpelthen fatale konsekvenser. Når systemet udelukkende belønner evnen til at manipulere kvantitativ mål, ændrer det mennesket. Det er det kapitel 6 kalder for Demise of Homo Academicus. Og her deler bogen en hjerteskærende historie, som vi er nødt til at nævne. Ja. Historien om Stefan Grimm. Ja. Professor Stefan Grimm fra Imperial College i London. Han var anerkendt, han var vældigt, men han endte med at tage sit eget liv. Hvorfor? Fordi han simpelthen ikke kunne leve op til universitetets urealistiske, rent maskinelle krav om at skaffe eksterne bevillinger. Det er så tragisk. Det er forfærdeligt. I den e-mail, han efterlod, ændrer han det klassiske begreb publish og perish, altså publicere eller forsvind. Han ændrer det til det meget mere kyniske publish and perish. Publicere og gå til grunde. Den sag viser med al tydelighed, hvordan begrebet impact, som egentlig burde betyde samfundseffekt, er blevet kapret. Det betyder nu udelukkende økonomisk værdi, og i den proces opdyrkes der et decideret star-kompleks, en stjernekultur. Ja, anekdoten om den store forskningsleder, Piagen, den er jo helt vanvittig. Bogen fortæller om en berømt forskningsleder, der trækker enorme midler hjem på grund af sit navn. Men vedkommende viser sig i laboratoriet, hvad er det? 5 minutter om måneden. Ja, 5 minutter. Resten af tiden rejser stjernen rundt og plejer sit image. Mens de yngre forskere nede i bunden, som rent faktisk laver det hårde videnskabelige arbejde, de bliver behandlet helt elendigt. Lige præcis. Og her bliver jeg bare nødt til at henvende mig direkte til dig, der lytter, og som skal i gang med din karriere nu. Du vil møde et enormt pres for at blive sådan en stjerne. For at samle på publikationer, som var det spejdermærker, for at få et højt H-indeks. Mm-hmm. Men du må simpelthen huske, at dit menneskelige og faglige værd ikke aflæses i et fiktivt tal. Du er ikke bare et regneark med hår. Det er så vigtigt et budskab. Men hvis vi lige kigger på dem, det hele egentlig burde handle om, de studerende. Det er jo nemt at tro, at det kun er de ansatte, der lider. Men de studerende betaler en lige så høj pris. Det er det, Fleming kalder student hellscapes. Ja, helvedeslandskabet. For de er jo blevet kunder i butikken, ikke? Præcis. Med høje studiegebyrer og en enorm gæld, er de studerende blevet gjort til ængstlige kunder i en butik, de næsten ikke har råd til at være i.
Læring bliver sekundært. Det handler kun om grade grubbing, en desperat jagt på hver eneste lille procentdel af en karakter, fordi det afgør deres økonomiske fremtid. Ja, det ændrer hele dynamikken. Der er den her historie fra bogen om underviseren Oliver Lee. Han har forberedt en fantastisk forelæsning og har en gæst med. Gæsten bemærker så en studerende nede på forreste række, som slet ikke hører efter. Vedkommende sidder simpelthen og ser første sæson af Breaking Bad på sin computer. Ja, midt i forelæsningen. Midt i forelæsningen. Gæsten er rystet over manglen på respekt, men det studerende er ligeglade. Hvorfor? Fordi vedkommende havde betalt sine $50 for sædet i rummet. Transaktionen var gennemført. Så selve den pædagogiske relation, målet om at lære noget, det var gjort fuldstændig meningsløst. Det er så vildt et eksempel. Men når både underviserne og de studerende reduceres til nærmest zombier i det her system, der kun jagter profit, hvordan dør et universitet så egentlig til sidst? Ja, hvad er symptomerne? I kapitel 10 opsummerer Fleming sin dystre diagnose. Universitetet dør ikke med et dramatisk brag. Det kvæles langsomt i det, han kalder virksomhedssimulakra, altså en falsk overflade af forretningsstrategier, endeløs overvågning og strategimøder. Og frem for alt dør det i en dialektisk kultur. En dialektisk kultur. Hvordan skal det forstås her? Det betyder, at den officielle politik, du ved, de pæne ord om trivsel, diversitet og bæredygtighed, udelukkende fungerer som et røgslør. Det dækker over en uofficiel kultur nede i maskinrummet, som er præget af tvang, af sladder og af ren frygt for at miste sit job. Altså, det er jo en utrolig mørk diagnose, vi har ridset op i dag, men jeg vil gerne binde trådene sammen her. For Peter Flemings bog er ikke skrevet for at tage håbet fra dig. Den er skrevet som et nødvendigt, meget skarpt lys i mørket. Nemlig. Hans ironiske hud, hans menneskelige varme, det var i sig selv et våben mod det her system, og læse bogen er en modstandshandling. Fuldstændig. Så, nu hvor du kender systemets anatomi, nu hvor du ved, at maskinen vil forsøge at kvantificere og måle absolut alt, hvad du foretager dig, nu står du over for dit livs vigtigste valg som ny forsker. Hvordan vil du beskytte det her hemmelige, uofficielle rum inden i dig, hvor den ægte nysgerrighed bor? Hvordan vil du insistere på at lære for at forstå, frem for kun at lære for at levere? Tænk lidt over det. Og vi høres i morgen, hvor vi fortsætter vores hyldest til professor Fleming.